Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag sa tanan Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. March 7, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race. Huwag nang patumpik-tumpik pa, huwag na natin itong patagalin guys. Good morning and mayong buntag. Huwag ninyong kalimutan po ang pag-like. No, mag-like po tayo, mag-share, and mag-comment. Okay? Sa lahat po ng nandito sa aking channel, win or loss po tayo. Ganun po talaga, no? Siguro, di lagi naman tumalikayan ang kapildihan sa 3D Lotto Sweet Race. Pero, paningkamutan ni Swertisar ay mudaog ta sa combination karong adlaw. Ano pang hinihintay natin? Huwag ninyong patagalin. Like and share and comment po. Ito po, si Swertisar. Nagbibigay po ng Sweet Race, hearing, 3D Lotto Sweet Race. Kita magdugay kay ang atong gipangita diri kay kadaugan sa 3D Lotto and Sweet Race. Angle guide na pa on the spot. No, naka-like na ba? Naka-share na ba? Magsugod ta sa 3D Lotto Sweet Race. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Di na to magdugay-dugay. Ito po, no? Guiding tips only. National 3D Lotto Sweet Race. Ito po yung ating guide tips only. Guide. To talk to Swertisar, meron tayong number 5 and number 1. Last 2, 5-1. 5-1 po yung last 2 ha. Naka-share na ba ang tanan guys? Naka-comment na po. Palihog lang ko. Oy, unsa man eh. Murag mag-is maning 5 na to. Murag is. Ato ning irison. Kay basin. Yung sila nga unsa naman na. 5 ba niya? Oy, letter is. Murag pariharag yapon. Siyem yapon. Murag unsa ba na. Pero di na ta magdugay no. Maurag yun eh. Sa March 7, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race. March 7, 2025. Swertisar March 7, National 3D Lotto. Ito po yung ating guide. Last 2, 5-1. Comment lang po. Guide. And then, ito naman po. Siguro, dami na pong nagtatanong, paano ba daw ito? Paano ba tayo manalo? Puro lang yun, posoy. Pero, ayaw mo kabalaka, no? Kabalo man dyan mo si Swertisar ay nako. Yan ang pinaka-legit na Swertisar. Basta mo daog taron, mayroon tayong 0. To talk to Swertisar. And then, ano pa ba? Ano pa ba ang hihigit sa'yo, Swertisar? To talk to Swertisar. Di na ta magdugay-dugay kay mudaog lagi ta karong adlaw. Mayroon naman po tayong number 9. Okay? 09 last to. Next, 09. Last 2. Di na magdugay-dugay mudaog lagi ta karon. Di na ta magdugay-dugay, mudaog lagi ta karong adlaw sa March 7, 2025. Ito po yung ating 109. 109 ha. 09 po yan. Pinalita po natin yung 9. Target rumble. All draw. Unsa karon, murag katapusan naman puro sa Friday, di ba? Friday na Friday. Nako. To talk to Swertisar. Friday pala ngayon. Napakaganda po yung ating Friday. First day of Friday. Okay, 109. 109. Next na to, 109. And then, next Swertisar. Ano pa naman yung next mo? 109 and 105. Ato-ato rani guys. Mudaog lagi ta. No? Sa tanan mga viewers na toron, kita ray mudaog siguro karong adlaw basta naamo diri 105. Paki-like po, paki-share ninyo. 105. Next, na mayroon naman po tayong
Nako, murag nindot gid kaayo ni guys, di ba? Mayroon tayong 951. Murag legit kaayo ni nga numero karong adlaw. 951. Napakaganda po yung ating morning basta Friday. Ito na po ang ating ihintayin nga manalo. 951 po. Yan no? Yun. 951. Friday. Next, para naman po tayong next pattern. Next pattern naman po tayo. 059 ha? Kaning 059. Murag nindot kayo ning 059. Murag mabuga siguro karong adlaw 059. Murag buga karong adlaw ang 059. Mudaog bakaha. Swerte sir. Okay. Unsa may atong banatan? 1 numbers, 1 combination. Unsa may atong banatan? Swerte sir. Ito po yung ating banatan, 1 numbers, 1 combination. Hulatan ninyo ang akong in the end of banatan ngayong araw po ito. Banat to swerte sir, 0, 5, and number 1. Sana ay matarget po yan. Atin-atin lang po yan guys ha. Atin-atin na yung panalo natin ngayon. Target and rumble. Bagdo kanan. Nako. Bagdo kanan. Friday. Ato radyod ni bay. Ato radyod ning panalo. Ipapanalo natin ngayong araw po ito. 051 ang pinaka-latest nga numero nga 1 numbers. Yan po sa March 7, 2025. Okay, good luck and advance congratulations po guys. Good luck po and good morning. Mayong buntag sa tanan.